नमस्कार जय जगन्नाथ जय गुरु मु देवराज वेलकम कर माय यूट्यूब चैनल देवराज लाइफ विजन। आपण मैंने केमती अच्छा मुझे भल आशा कर ठाकुर द्वारा आपने भल थे भगवान समस्त मंगल करूँ। आसन जी आज गोटे नुआ ब्लॉग को आज नुआ ब्लॉग रे कुआड़ जा आज ब्लॉग जा जो आप सब अपेक्षा करते आमर सदैव केतवे हेम भाई जाजनटा आसो आ बर्तमान हूँ हेम भाई बहुत सुंदर जाजन आसी आज ब्लॉग में देखा आपने केमती लगुच निश्चय कमेंट करते जनइबे आ डेरी करवानी आसन जा देखा सदैव हेम भाई बहुत सुंदर जाजन आसन श्री जगन्नाथ पवित्र शांति सत्संग उपस्थित वरण्य रीतिकार महोदय भक्तिमती मातृमंडली श्रद्धेय गुरुभ्राता मंडली साधु सज्जन मंडली छोट छोट पिला समस्त मन आंतरिक जय निवेदन करी ये जो भाई कहते आज सत्संग निवेदन कर श्रद्धेय प्रमीला माँ पारिवारिक मंगल को अनुभव कर आगामी मंगल मनस्कामना भी अच्छी श्री श्री ठाकुर जगत में यहाँ ही सबुठ बड़ विस्मय जे परम पिता आम टिके करू करू एते विराट अनुभूति दियंती जो अनुभूति आज आम पाखे बांधि रखे से ठाकुर परिवर्तन रे विश्वास रखती एवं सत्संग जगत अनुभूति रे चले एटी ज्ञान रे किछि चले एटी जहा को कहिबे से तार अनुभूति कहू कहू हुए तो कहू आसी जे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की आज भजन कीर्तन रो एते धारा माने अतिवाहित करके आसिले बसिकी एई भाईंगर कथा संगे मन पड़ुला ठाकुरंकर से भजन टी जे मोर को दिन जाइछि चली मोर सुदिन आसीछि फेरी जो दिन हे विश्व पिता मोर हाथ नहीं अछ धरी जीवन रे जो मुहूर्त रे ए जे भाई कहिले जे हम जीवन रो से कंटाटा ही ठीक नाही आपण खाली कंटा ठीक कर दियंतु बाकी काम केमिति हो से कथा सी बुझिबे गोटिए निष्पत्ति जे मु ठाकुरंकर बीज मंत्र रे अभिमंत्रित हेबी मु ठाकुरंकर दीक्षा नेबी ठाकुर को गुरु हिसाब रे ग्रहण करिकी सारा जीवन चलीबी खाली गोटिए निष्पत्ति आपण नियम बाकी सबु काम परम पिता जे केमती स्वाभाविक भाव में करे नियंती ठाकुर सेति पई कहिले जे मते टिकिए भल पा मते तो अंतर रे टिके स्थान दे आ परम पिता एई जे दया हम ऊपर करंती आमे याकू सहज रे बुझी पारुना काहे कि बढ़िया कथाटा जनक पाखरु सुनुथिली बस रो तळे गोटे भिकारीटे जनक भिक मागिला झरका साइड रे बसिथिबा लोकटा किछि देलानी झरका साइड रे जो लोकटी बसची ता पाखरे जो लोकटी बइची सी पॉकेट रु 50 टंकाटे काढिला भिकारी की दबा पई किंतु सी तो हाथ बढ़े की दे परिबनी माने देले से लोकटा को टिके असुविधा हे पारे तेनु सी ता पाख लोक हाते रे देला जे भाई ये पैसाटा तांको दे दियो ए लोकटी साइड लोक पाखरु 50 टंकाटे आनिला एवं भिकारी को दे देला भिकारी तळे थाई की देखिला जो लोकटी 50 टंका देला एवं से 50 टंकाटे पे हाथ जोड़ी भगवान तुमको कोटि परमाय दियंतु तुम परिवार को घंट घोड़े रखंतु बोली आशीर्वाद करता देइछि किंतु किए जीवन रे गुरु भाई गुरुमाई जहां सब आमे देखु ना ये सब आमे गोटे गोटे माध्यम दबा लोक आम हाथ रे कहा हाथ रे कोन देइचंती किए कहूची आज्ञा से भाई आसिले सी एमती मते कहीदेले एवं मु ताकू करिकी मोर एया हेगला तांको भितरे सेतक ज्ञान देला किए आज्ञा सी आसीथिले ठाकुर को बहन करी मो दुआर घरे ठाकुर को दे दे गले जीवन रे एई जे से जे करी करांती एवं तांकरी सेई माध्यम आमे माने समस्ते जो माध्यम रे लोकंकर मंगल हो जाए आ एई मंगल करिया भितर देई की आमे किंतु आशीर्वाद प्राप्त हो दमा लोक सीए किंतु आमको लोक भल पाती आमको आशीर्वाद करती कहीं आम हाथ में परम पिता सेतक करे बीज मंत्र नबर यहाँ सबुठ बड़ बहुत बड़ एडभांटेज जे मनीष जो निजर श्रेय ध्येय प्रेय कर चले जो भल पाए से जे आमको कि रकम भल पाती भाषा व्यक्त करी हबन ठाकुर अनेक घटना आम शुणे गोटे लोक
ବୟସ ବଢିଲା ପରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆସିଲା ପରେ ହୁଏତ ଅଭିନୟ ବି କରିପାରେ ଭଲ ପାଇବାର, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମଗତ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ଏ ରକମ ଯାହା ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ହୁଏ ନା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ତମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତମ ଜୟଗୁରୁ ତମେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଭଗବାନ କାହିଁ କହୁଛ? ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କିଏ କହିଲା? ସେ ତ ଈଶ୍ୱର। ଏ କଥାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହୁଏ, ତର୍କ ଭିତରେ ବୁଝି ହୁଏ ନା। ସେ ଦିନତା ରୂପକ ମେଣ୍ଢା ସିଂହରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୁଏ। ଠାକୁର ଏକଦମ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଭିତରେ ଜଣେ ମାଙ୍କର ନଜର ଭିତରକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ବୟସ୍କା ମା ଏବଂ ସୋ କଲ୍ଡ ସୋସାଇଟିରେ ଆମର ସେଇ ସମୟରେ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଥିଲା, ଆଜି ବି କିଛି କି ଜାଗାରେ ଯୋଉମାନେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଜଗତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି କ୍ରିୟା କରେ। ଏଇ ଯେ ଭେଦଭାବ, ସେ ମାଟିକୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ମା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବେନି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସିଏ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ମାଟି ତାର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଏତେ ବିକଳ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି କୁଣ୍ଢେଇ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ଗେଲ କରି ବସୁଛି। କେତେବେଳେ କାନ୍ଦି ପକଉଛି। ସେ ଯୋଉ କାହିଁକି ନା ମା ଭିତରେ ଠାକୁର କହିଲେ ମମତାଟା ତ ଝିଅ ଭିତରେ ମାତୃତ୍ୱ ଥାଏ ହିଁ, ତ ସହଜେ ସିଏ ଜଣେ ବୟସ୍କା ମା, ପୁଣି ପାଖରେ ପାଇଛନ୍ତି କାହାକୁ? ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାର ଆବେଗ ଆଉ କହିଲେ ନ ସରେ, ବଡ ବିଭୋର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମା। କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିବେଶୀ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ପିତା ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଶୁଣ, ତମ ପୁଅକୁ ସେଇ ଯୋଉ ମା ଧରାଧରି କରୁଛି, ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କର। ଯଦି ସେ ମାକୁ ତୁମେ ଆଜି ତୁମ ପରିବେଶ ଭିତରୁ ନିବୃତ୍ତ ନ କର, ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ ନ କର, ସେ ଆସିବନି ଟୋଟାଲି ଏ ଆଖପାଖକୁ। ସେ ତମ ପୁଅକୁ ଛୁଆଁଛୁଇଁ କରୁଛି। ତେଣୁ ତମେ ସେ ମାକୁ ବନ୍ଦ କର, ନହେଲେ ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିବ। ଆମେ ଆଉ ତମ ଦୁଆରକୁ ଆସିବୁନି। ଆଉ ଆମେ ତ ଆସିବୁନି, ନିଆଁ ପାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତମକୁ ଆଉ ଟଚ୍ କରାହବନି। ସବୁ ବାସନ। ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଯଦିଓ ଖୁବ ବହୁତ ଅଲଗା ଲେଭେଲର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବେଶୀ ମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଚାପା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ଦୁଃଖର ସହିତ ସେ ମାଟିକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା ତୁ ଆଉ ଆଜିଠୁ ଆସିବୁନି। ସେ ମାଟି ସେଉଠୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇଛି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି, ଆଉ ତାକୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଛି? ସେ ମାଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଳେଇବା ପରେ ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୂଇଁରେ ପଡି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେମିତି ତଳେ ଗଡିକି ସବୁ କାନ୍ଦନ୍ତି, ବଡ ବିକଳ ହେଇ ଠାକୁର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେ ଠାକୁର କାନ୍ଦିଲେ, ଆରେ କଣ ହେଲା ଅନୁକୂଳର କହିକି ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ପାଖରେ ତୁନି କରିବାକୁ, ତୁନି ହଉନାହାନ୍ତି। ସର୍ବପରିଶେଷରେ ମା ଆସିଲେ। ଆରେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କହିକି ଛୁଆକୁ ଟିକେ କଣ କରିବେ, କାଖେଇ ନେଲେ। ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ହେଭି ୱେଟ। ଇଏ ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ଆରେ କଣ ଇଏ ଛୁଆଟା, ଆରେ ଉଠେଇ କଣ ହଉନି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏକଦମ ଉତ୍କଟ ଚିତ୍କାର, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଠେଇ ହଉନି। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବାପା ନିଜେ ଆସିଲେ। ଆରେ କଣ ଛୁଆଟାକୁ ଉଠେଇ ପାରୁନ କହି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଉଠୁନାହାନ୍ତି, ଉଠେଇ ହଉନି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ମନା କରୁଛୁ ସେ ମା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଣନି, ତାକୁ ଗୁଣି ଗାରେଡି କଣ ଜଣାଥିବ, ମନ୍ତୁରେଇ ଦେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ତମେ ତାକୁ ମନା କରିଦେଲ, ସେ ଗଲା ମନ୍ତୁରେଇ ଦେଲା। ଆଉ ଏ ଛୁଆ କଣ ଏତେ ୱେଟ ଟେକି ହଉନି, ଆକୁ କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଇଏ ହେଲା। ଖୋଜୁ ସେ ମା କୁଆଡେ ଗଲା। ସେ ଚାଲିଲେ ସମସ୍ତେ ଖୋଜି ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ସେ ଘରର ଅଗଣାରେ, ମାନେ ଘର ଭିତରେ ନାହିଁ, ସେ ଅଗଣାରେ ସେ ମାଟି ପଡିଛି, ଶବ ଭଳି ପଡିଛି। ଏମାନେ ଯାଇକି ଚିତ୍କାର କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେତେବେଳକୁ ସେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଇଏ ମାଟି କେତେବେଳୁ ଆସିକି ସେ ସେମିତି ସେ ଅଗଣାରେ ପଡିଛି, ନା କଣ, ନା ଖାଇନି ପିଇନି କିଛି କରିନି, ସେ ପଡିଛି। ଇଏ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମା ଉଠୁ, ତୁ କଣ କଲୁ? ନା କଣ କରିବୁ, ନା ତୁ ଇଆଡେ ଆଇଲୁ, ସିଆଡେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ନା ମାନେ, ନା ସିଏ କାନ୍ଦିକି ଖାଲି ଗଡୁଛି। ଏଇ କାନ୍ଦିକି ଗଡୁଛି ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ସେ ମାଟି ଦୌଡିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଶୁଣାଶୁଣି ନାହିଁ, ଦୌଡିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ପରିବେଶ ଭିତରେ, ପରିବାର ଭିତରେ ଏକଦମ ଭିଡ। କାହିଁକିନା ଯୌଥ ପରିବାର, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାର।
ସବୁ ଭିଡକୁ ଆଡେଇ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବା ଭିତରେ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପାଗଳି ଭଳି ଯେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଯେମିତି ଅନେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ବି ଉଠିକି ଦୌଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଟି ଠାକୁରଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ପୁଣି ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଚୁମ୍ବନ ଦେଇକି କହୁଛି, ଏତେ କାନ୍ଦିବା କଣ ଦରକାର ଥିଲା। ଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯାହାଙ୍କର ଭାବକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ମମତା ନାହିଁ। ଭଲ ପାଇବା କାଙ୍ଗାଳ ସିଏ। ଜୀବନରେ ଥରେ ତାଙ୍କୁ এই অন্তর দেই ভাল পাইলে সে যে কি রকম আমକୁ কোন মাধ্যমরে আসিকি দেখা দিয়ନ୍ତି, সাহায্য করନ୍ତି, কেতে বিপদর রক্ষা করନ୍ତି, তা আমি বুঝি পারু না। আজি জীবনে ভাই কହୁଥିଲେ মଣିষ একাকি, ইয়েস আজি মଣିষ নিঃস্ব। গোটে স্বামী তার অন্তরর কথা স্ত্রী পাখে কই পারনি, গোটে স্ত্রী তার স্বামী পাখে কই পারনি। নিজ ঔরসরু জন্ম করিଥିବା ପିଲାପିଲିଙ୍କ ଉପରେ ବାପା ମା ଭରସା ରଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଆଶା ଟିକକ ନିରାଶା ହେଇକି ମଣିଷର ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ସାଇନ୍ସକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ଗୁଡେ ରୋଗର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡିଜିଜର କାରଣ ହଉଛି ମଣିଷର ନୈରାଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଶା ଭିତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମତେ ମିଳିଲାନି। ଆପଣ ଡାକିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲୋଭରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ଆଜି ଏତେ ବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି, ଶିବାଶୀ ସାହି ନିହାତି ଆନନ୍ଦ ବଜାର କରିଥିଲେ, ସରିଲା ପରେ ଧ୍ୱନି ଦେଲା ପରେ ହାତରେ ଗୋଟେ ଫେଣି ପାଇଲେ, ମନ ମରିଯିବ। କଣ ମୁଁ ଘରେ କହିନି, ଏ শুধু ଫେଣି ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ ସରିଗଲା କଥା, ସେଇଠି ଭାବ ସବୁ ଉତୁରିଯିବ। ବାସ୍ନା ଟିକେ ହେଲେଣି, ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ମଣିଷ ଏଇ ଯୋଉ ଆଶା ରଖିକି ନିରାଶ ହେଇଯାଏ, ଏଥିରେ ଦୁଃଖ ବଢିଯାଏ, କଷ୍ଟ ବଢିଯାଏ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାଟେ ଅଛି, ଏଇ ଯେମିତି ସେଦିନ ରାଜା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଚୌକିଦାର, ବୟସ ଅନେକ ହେଇଗଲାଣି, ଏକଦମ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଏକଦମ ଜାଟ ଥଣ୍ଡା, ଘୋଡି ହବାକୁ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ, ପତଳା ଚାଦର ଖଣ୍ଡିଏ ଥରୁଛୁ ଠୁଟକ ଠୁଟକ ଦେଇ। ରାଜା ତାକୁ ହାତୀ ଉପରେ ବସିକି କହିଲା, ଆରେ ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ ମତେ କହିନୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଯାଇକି ତୋ ପାଇଁ କମଳ ପଠଉଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ଆଜିଠୁ ତୋ ଦୁଃଖ ଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଢା କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଆଜି ଶୁଣିଲ, ରାଜା ସ୍ୱୟଂ କହିଦେଇ ଗଲେ ମାନେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସେ ଚାଦର ବି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାଏଙ୍କେ ଆଉ ତାର ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲାନି, ତାର ଅଶ୍ୱାସ ବଢିଗଲା, ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଏବଂ ଏଇ ଆଶାରେ ରହିଲା ଯେ କିଏ କହିକି ଗଲେ, ମତେ ରାଜା କହିକି ଗଲେ କମଳ ପଠେଇବେ, ଆଉ ଏ ଥଣ୍ଡା ମୋର ଆଜିଠୁ କିଛି କରିପାରିବନି। ଏଇ ଖୁସିରେ ସେ ରହିଛି। ଅଧଘଣ୍ଟେ ଗଲା, ଘଣ୍ଟେ ଗଲା, 2 ଘଣ୍ଟା ଗଲା, ରାଜା ଉଆସ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଭୁଲିଗଲେ କଣ କହିକି ଆସିଥିଲି ଏବଂ ସେଇ ରାତିରେ ସେ ବୃଦ୍ଧର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ତାର ଡେଡ୍ ବଡି ପଡିଛି, ଆଉ ମାଟିରେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଦିନ ଯାଏକେ ଏଇ ଚିରା ଚାଦର ଖଣ୍ଡକ ବି ମୋର ସମ୍ବଳ ଥିଲା, ମୁଁ ଆକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥିଲି। କାଲି ରାତିରେ ରାଜା ମତେ ଭଲ କମଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ସେଇ କମଳର ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋର ଥଣ୍ଡା ଏତେ ବଢିଗଲା ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ସହି ନ ପାରି ଆଜି ହୁଏତ ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରୁ। ଏଇ ଆଶା ଦେଇ ନିରାଶ କରିବାର କାମ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏତ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିରାଶ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହୁଏନି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ନେଇ ଚାଲିବାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଦୀକ୍ଷା ଏବଂ ଏଇ ଦୀକ୍ଷାକୁ ସଚେତନ କରି ରଖିବାର ମାଧ୍ୟମ ହଉଛି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି শুধু ହାତ ଟିକେ ଯୋଡ଼ିକି ପ୍ରଣାମ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହବା ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ଆୟୋଜନ କରିଦିଅନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଁ, ରୋଷେଇ ପାଇଁ, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସନ୍ତିନି ବା ଠାକୁରଙ୍କର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ଧାର ଧାରନ୍ତିନି। ହୁଏତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନତା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ହଉଛି ମଣିଷର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଯେ ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ, ଆଉ ଏଇ ସୌଭାଗ୍ୟଟାକୁ କିନ୍ତୁ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିବାକୁ ହୁଏ। ଠାକୁର କହିଲେ ତୁମର ଅନ୍ତର ଦେଇ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହୁଏ। ଏଇ ଭଲ ପାଇବାର ମାଧ୍ୟମଟା ହଉଛି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି। ମଣିଷ ଆଜି ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାର କୋଉ ଚଳଣୀରେ ଚାଲେ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବି କେତେବେଳେ ଝାଙ୍କିକି ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଏତେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଭିତରେ ବି ଏଇ ଯେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ରହିବାର ଯୋଉ ବିଧାନ ଟିକକ ଆମ ସହିତ ଜଡିତ ହେଇକି ଅଛି, ଏ ବିଧାନ ଆମକୁ ଏତେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଯାହା
कि प्रकार जे मनीष को रक्षा करे किए कहूँ आज्ञा मो दारिद्र्यवादी कटिगला किए कहूँ मो स्वामी मद छाड़देले किए कहूँ आज्ञा मो स्त्री एमती जावतीय सब असुविधा थिला सी भल होगला किए कहूँ आज्ञा मृत्यु मु सामने देखिकी फेरिली आज्ञा केते केते कथा केते केते अनुभूति पचारे कहुए कौन कर कौन तुम ठाकुर को शुद्ध टंके 2 टंका 5 टंका नहीं से भल पाइबा टिकक चाहती से दबार विनिमय से भल पाइबा आ भल पाइबा जहां पाखे थाए ठाकुर कि रकम रक्षा करती से दिन एमती उत्कट गरम दिन बसचंदी ठाकुर देवघर आश्रम हठात जड़े भाई कथा ठाकुर मन पड़े सी जड़े अनुगामी को कहती फोन कर ठाकुर डाकी सपरिवार तुरंत आसिक पहुंचो माने आज क्विक आज पॉसिबल तुरंत सी जो जो अवस्था कह तुरंत पड़े आस ये भाई जनक कलिकता रोकता से उषा कंपनी फैन काम कर कर्मचारी जन कहले कहले आज्ञा जयगुरु ठाकुर आपण को अर्जेंटली खोजी आपण तुरंत आसी पहुंचत सी किसी बुझी पारना हठात एमती खोजिले कौन खोजिले स्त्री पिला छुआ को धरिकी तुरंत फास्ट जहाँ थिला सुविधा धरिकी पलि आछंती देवघर आश्रम आश्रम आसी पहुंचला बेलू प्रायतः संध्या पाखापाखि अवस्था हो गला ठाकुर पाखे बसिक संध्या आउ टिके लेट हो जाइए ठाकुर पाखे बसिक आलाप आलोचना कर ठाकुर को जिते सी किसी नवेदन करने को चाहते ठाकुर आप कौन मत डाकिले एते तुरंत ये से करी ठाकुर सब कहते जे भाई से दिन खरा बेल ठाकुर कहते मत जला पोड़ा हो देह पूरा गरम हो मत 6टा फैन दबु समस्ते से भावुं ठाकुर ये कि लीला 6टा फैन दरकार आम ये एत जन अच्छु दिन ठू ठाकुर खाली कहते मो देह जल जाऊँ देह खाली जला पोड़ा हो सब खरा दिन बहुत जनकर सेमती हुए ठाकुर किंतु से समय जदिओ परिस्थिति एते भी विपरीत नथिला ठाकुर किंतु एई रकम कहउछंती तो समस्ते आश्चर्य हेले कलिकतार जड़े भाई की डाकी ठाकुर 6टा फैन मागुचंती से तळको राति अनेक हेगले आमको तो कहथिले आमे नहीं आस्थांदे सी सेटू जदल ठाकुर कहउछन मते 6टा फैन तुरंत आडी दे सी जाउछंती मार्केट बुलुछंती देवघर मार्केट बुला बुली करी देखुछंती कोठी किछि सुविधा पत्र नाही लास्ट को गोटे दुकान बंद करिया अवस्था को जाउथिला से पहुंची निजर परिचय देकी जे मु किए बोली तांकर कंपनी रो परिचय देकी तांकोटू 6टा फैन आनुचंती एवं 6टा फैन जते लागुची ठाकुर पाखे जो पवन बाजुची ठाकुर को 6टा जाक ऑन कर दियो 6टा जाक फैन ठाकुर को चारिपटे लागुची पवन बाजिवार कई मुहूर्त पर ठाकुर कहउचंती ओहो एबे टिके सुस्ती लागिला ए तो काम हो गला ठाकुर पाखर यही कम हो गला टिके शुणिला पर से भाई जनकर चेता पशुची जे भिड़ भाड़ भितर घर परिस्थिति कौन ताला पकई ठीक रे बहुत समय एमती माँ मानकर हुए आलो मु ताला पकई गैस चाबिटा बंद थी पचार दब जब सरीगला कहीं पचार पुणी बुले चल आउ थे भिड़की आस जहाँ भी हो सब टे ठाकुर जमी आश्वस्त है जाकि फोन लगे क्या पड़ोसी पड़ोशी की जिते फोन कर आज्ञा ना हाँ हेलो किए ना मुझे कहती अरे घर खबर आमर टे एति कहला सी कहते तमें कुआड़े जाइच घर छाड़ी ये भाविले बोधे कौन हो गला कौन हो कहीं तमें कुहा तमें कुआड़े जाइच तमें तो सकाଳେ थिल हठात कि कुआड़े पड़ेल खरा बेलिया बाहर ना मो ठाकुर आश्रम को आसी ठाकुर मत खोजी हठात कि कहले समस्ते आसवाई ना स्त्री पिला तो सब पड़े ना हाँ सी साइड रू थी कहते तुम ठाकुर भगवान रे ना माने ना तुम्हें गला पर प्रचंड वर्षा पवन घटघटी जोरे मारी आउ दुखद विषय या जे बिजुली तमरी घर उपर पड़ी तुम कांथ फाटिकी भुसुरी घर भांगी जाइए बोली दुख नहीं से रिसीव करके शुणिकी अंतर रे कोह रखी कांदुचंती से भाईटी जे जदि से घर भितर मो स्त्री पिला था आज अवस्था कौन था ठाकुर कहीं डकैले कहीं फैन देले ये ठाकुर आमठू नियंती ए नबा भितर सी आमर जे की कर्मफल की ग्रह दशा को हरण कर नियंती ता आमे बुझुना सत्संगर समय संक्षिप्त अतिक्रांत प्राय मनर उच्छ्वास जुआर कुआड़ी की टाणी निये केते कौन कथा मन जगत को पड़े आसे किंतु एतिकी गोटे कथा कही मोर वक्तव्य सांग करी जे परम पुरुष को जीवन में धरी
अनुशासनवाद को जदि आम न मानु जदि विधि माफिक आम जीवन टाक नियंत्रित न करू ताले ठाकुर कहते जे मु चाहिए भी तुमको रक्षा करी नाही तुम्हें मते रक्षा करी चलो मु तुमको रक्षा करी गोटे लाइन टे आम समस्ते कहू रखे हरि मारे किए मारे हरि रखे किए आज पर्यंत बा कई वर्ष पूर्वर ए कथार अर्थ मु या बुझुथिली बा जगत हुए तो या बुझुथिबो जे जदि हरि जहाकू रखिबे ताकू किए मारिबो आ हरि जहाकू मारिबे ताकू किए रखिबो प्रथम कथा मन भितर प्रश्न आसे जे हरि रखिबे हरि मारिबे हरि जहा चिंता करिवे सेया हबो जे हरि जदि रखिबे ताले काई की रखिबे पुणी जदि हरि मारिबे ताले तांको सामने कंपटीशन करिया को किए आसीबो ए कथार अर्थ टिके दोगल पांचल हेबा भितर ए सत्संग आलोचना शुणिली जे हरि रखिबे हरि मारिबे जे हरि रक्षा ठीक कथा नाई ता पूर्वर टिके जे लगे दियो जे हरि को रखिबो ताकू मारिबो किए जे हरि को मारिबो ताकू रखिबो किए जीवन रे जे तांकू ग्रहण करी चालीची जे तांकू अंतर रे प्रतिष्ठा करिची ता पई ताकू भाबिबा को हबनी आ जे तांकू ही अंतर रु मारी देइची ताकू जगत रे बंचिबा वाली शक्ति ही नाही सेदिन रामचंद्र जेतेबेले समस्ते राम नाम लेखि पत्थर पकाउचंती बोली निजे गोटे पत्थर जाइकी पकेइले एवं से पत्थरटी न भासिकी बुड़ी गला सेपटे नल नील ताड़ी मारिकी कहते प्रभु देखीदेलु रामचंद्र कहले अरे कौन देखिलु कौन ना प्रभु जानीगलु ना कौन जानिल ना प्रभु जानीगलु जे तुम हाथ खसिला से बुड़ीबाटा फाइनाल जो दिन आम तांको पाखरु दूरे जीवा जो दिन से विकल डाक को आम न शुणी आमर प्रकृतिर पथरे आम आगे जीवा से दिन आम जीवन पाई आ केही भी दायी से सर्वपरिशेष ये प्रमीला माँ व्याकुलतार सहित सत्संग निवेदन करिसेंती जीवन में से ठाकुर को अनुभव करिसेंती शुणुली ये अनुभूति आहुरी प्रगाढ़ हो और अनेक अनुभूति परम पिता दयाकरी दियंतु एवं ये अभियान ये बंद न हो जाए ये व्याकुलता आहुरी बढ़ू परिवार भितर समस्ते केमती इष्टमुखी हेबे तापई प्रतिनियत प्रार्थना सहित उपाय पांचिबाकू हबो माध्यम खोलिबाकू हबो आउ ए उपाय माध्यम परम पिता रेडी करी रखिसंती बस आमे टिके हाथ गोड़ हलेले हेला जीवन रे तांकू ग्रहण करी बहन करी एठारे उपस्थित समस्ते जेमती सारा जीवन इष्टिमय हे उठंती एहाई मोर एकांत प्रार्थना दयालु श्री चरण रविंद्र मंदिर आज ब्लग तुम देखिले केमती श्रद्धा हेमभाई बहुत सुंदर राजन आपने केमती लगुच कमेंट कर जनइबे पुणी देखा गोटे नया ब्लग रहुचे आप नमस्कार जय जगन्नाथ जय